Changsadai rum chakso na simang sakanti ko ang ni chinalona. Taloba absan dake na 90 chapter ko hari swinga na simang na 90 chapter 1 tasio ba thangun gabakata agan gurkani levelonggen na sibang video ko boni yang bo jirekode masina gata unang riba na simang soba gata lake ang ni channel ri pagin chim ode channel ko subscribe kana gata gol pa na be aro video ni an baksa na simang video ko like kana gata gol na be aro de na simang ni videos ani rangko anga kan de replay o na gata every sunday ko somar enga ya ko na simang singpha china an chindo video ko abachinge English Ungenianos inga I went to your house before some time. I went to your house before some time. Before gawakatayan da siun gawakatong inga Garo chiung sigin anga da siun ang inok chire anga chum gawangken anga da siun ang inok chire anga chum. हिंदी once again मैं कुछ देर पहले आपके घर में गया था मैं कुछ देर पहले आपके घर में गया था कुछ देर पहले गबखटा यंदा सियोन गबखटा इंगा Assamese once again মই অলপ আগত আপোনাৰ ঘৰত গৈছিলোঁ মই অলপ আগত আপোনাৰ ঘৰত গৈছিলোঁ অলপ আগত গবখটা wanda siyon gabkhata inga apunar gode na simang ma singin jen nak nadal bata ko apunar gen jen nak na chon bata wo go thomar ba nyagan gen ये नो अगन चकेगा हिंदी कुछ समय पहले मैं घर पर नहीं था कुछ समय आरोटे कुछ देर पहले वन ऑप्शन कटाऊं इंगा agan chakanite yano kuch samay pehle nyagan skagen aros kanite yano kuch der pehle nyagan skagen yano agan chakenga kuch samay pehle मैं घर पर नहीं था yano garo chiong sagen da sionga nuko dongjachum gwakatong inga da sionga nuko dongjachum English ong sagen before some time ago I was not at home before some time ago I was not at home Assamese yano sagen moi olop agot korot nasilo moi olop agot korot nasilo nyagan gen yano singa हिंदी क्या मैं आपसे कुछ समय बाद मिल सकता हूँ क्या मैं आपसे कुछ समय बाद मिल सकता हूँ आपसे वन चैनक अदल बताओ को आपसे न्यागानगेन चैनक न छोन बता बनक इ बाजू को दे तुमसे न्यागानगेन क्या मैं तुमसे कुछ समय बाद मिल सकता हूँ न्यागानगेन एनो गारो सेगेन आंगा थांगो न को ग्रोंगना मनगेन मान गबखटाओंगेन थांगो न गबखटा वन इंगा कुछ समय बाद वन गेन थांगोन गखटong inga anga thangona ko grongna man gen ma nis inga English once again yano can I meet you after some time can I meet you after some time Assamese once again moi apunak olop pisot log koribo parim ne moi apunak olop pisot log koribo parim ne jian nak nadal batao ko apunak nyagan gen jian nak na chon batao ko tomak nyagan gen यनो आगन चकेगा हिंदी कुछ समय बाद मुझे जल्दी काम करना होगा कुछ समय बाद गबखटा वन थांगोन गबखटों इंगा कुछ समय बाद मुझे जल्दी काम करना होगा जल्दी वन थरगा खवागनिया कारो सगेन आंगा थांगो थरके काम खाना नांगेन नियागनिया आंगा थांगो थरके काम खाना नांगेन इंग्लिश यो सगेन यानो After some time, I have to work soon. After some time, I have to work soon. Yano, Assamese once again, moi olop pasot kam to honkale koribo lage. Moi olop pasot kam to honkale koribo lage negania. Yano, Assamese honkale gabakata wan tharaken gabakata ko muksonga honkale. Yanos inga English where were you before some time ago where were you
before some time ago, Garo second na dasyu pachi niskinga na dasyu pachi. हिंदी और सेकेंड आप कुछ समय पहले कहाँ थे? आप कुछ समय पहले कहाँ थे? Assamese और सेकेंड আপুনি অলপ আগত ক'ত আছিল? আপুনি অলপ আগত ক'ত আছিল বা ক'ত আছা নি বাগান গেন? अगन चुकेंगा हिंदी कुछ समय पहले मैं बगीचे में था. कुछ समय पहले मैं बगीचे में था नियगानेगा. Garo सेकेंड आंगा दासियो बागानो चुम नियगाने आंगा दासियो बागानो चुम. Bagiche nga kata wan bagan ko muksonga bagiche. English once again. Before some time ago I was in the garden. Before some time ago I was in the garden. Assamese once again. Moi olop agot baganot asil. Moi olop agot baganot asil. इंगा हिंदी आप कुछ देर बाद कहाँ जाओगे? आप कुछ देर बाद कहाँ जाओगे? जनक ना दल पता वन आप अगेन जनक नि बाजू बनक ना चुन पता वन तुम अगेन. तुम कुछ देर बाद कहाँ जाओगे? नेक्स्ट अगेन. Garo again. Na atango bachina riangen nisinga na atango bachina riangen. English once again. Where will you go after some time? Where will you go after some time? Nisinga. Assamese once again. Apuni olop pisot kot jaba. Apuni olop pisot kot jaba nisinga. अगन चेकिंगा हिंदी थोड़ी देर बाद मुझे बाजार जाना होगा. थोड़ी देर बाद मुझे बाजार जाना होगा. Garochi onskagen angatango bajalchi reyangna nangen ba bajalchi reyangna nanginga gabakatabo aigen. Angatango bajalchi reyangna nanginga ba nangen. English once again. After some time I have to go to the market. After some time I have to go to the market. Assamese once again. Moi olop pasot bajaroloi jam negania. Moi olop pasot bajaroloi jam. Bajar di wan bajar kon muksunga. इंगा हिंदी कुछ समय बाद कौन आएगा? कुछ समय बाद कौन आएगा? निस्किंगा. Kon gawakatare wan sawa nisinga aiga de wan re bagen gawakatong inga. Garo again. Tango sawa re bagen nisinga. Tango sawa re bagen. English once again. Who will come after some time? Who will come after some time? Nisinga. Assamese once again. Olap pisot kone ahibo. Olap pisot kone ahibo. Kone de wan sawa gawakatong inga. अगन चेकिंगा हिंदी कुछ समय बाद लोग यहाँ आएंगे उगनांगेन चिप यहाँ को सिनागता कुआला अंदिबना सिमांग मा सिचकपो. कुछ समय बाद लोग यहाँ आएंगे. लोग टी वन लोग नि मक्सुंगानी दे वन मंडे को मक्सुंगा मंदिरंग को लोग नेगन अगेन. आरोटे यहाँ को आसियात नागदा कुआला अंदिबना सिमांग मा सिचकपो. Garo once again. Tango na mandirang re bagen nis aganiga. Tango na mandirang re bagen. English once again. After some time people will come here. After some time people will come here. Assamese once again. Olop pasot manuhokole iat ahibo. Olop pasot manuhokole iat ahibo. Manuhokole ngawakata Assamese wan mandirang ngawakata ko maksonga saksan ko de wan manu naigen diba mandirang ngawakata de wan manuhokole ngawako chakhalagta nangen.